Shalom, kembali lagi dengan saya, Elzon. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang sudah saya pelajari kurang lebih 1 minggu ini, tentang apa itu Tritunggal. Jadi, ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan bersama saudara. Yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu Tritunggal. Yang kedua, tentang arti dari Tritunggal itu sendiri. Dan yang terakhir, peran dari masing-masing Tritunggal itu sendiri. Sebagaimana orang percaya, kita tahu bahwa topik ini topik yang sangat susah untuk kita bisa jelaskan atau sangat susah untuk dimengerti oleh pikiran manusia, karena ini sebagaimana kita tahu bahwa tidak dijelaskan secara jelas di Alkitab mengenai tentang Tritunggalan Allah itu sendiri. Meskipun begitu, tetap ada ayat-ayat yang secara tidak langsung memaparkan tentang ketritunggalan Allah sendiri. Seperti contohnya dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 menjelaskan bahwa bagaimana Allah sendiri mengatakan, baiklah kita membuat manusia segambar dan serupa dengan kita. Kita di sini huruf besar yang berarti lebih dari satu pribadi. Di sini secara tidak langsung bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa Allah tidak mengerjakan atau membuat manusia itu segambar dan serupa dia sendiri, melainkan kita. Atau ada beberapa pribadi lagi yang ikut turut bekerja dalam penciptaan itu. Contoh lain di Perjanjian Baru terdapat di Matius 3 ayat 16 dan 17, bagaimana saat itu Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes, dan suara terdengar dari surga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu suara itu terdengar, ada burung merpati, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang menyerupai burung yang ada di samping Tuhan Yesus. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ketiga pribadi ini berinteraksi, namun tidak ada satu orang pun yang tahu saat itu, hanya mereka sendiri. Kita bisa lihat bahwa beberapa ayat ini menjelaskan secara tidak langsung tentang Tritunggal itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan membahas topik kedua tentang arti dari Tritunggal sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa Tritunggal itu yang berarti satu Tuhan, namun memiliki tiga pribadi. Sangat susah dijelaskan atau dicerna oleh pikiran manusia, namun memang itulah adanya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, yaitu Tuhan sendiri, yang memiliki peran yang berbeda-beda. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Anak pun adalah Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 28, Roh Kudus pun adalah Tuhan. Namun ketiganya adalah satu, hanya pribadi mereka yang berbeda. Dan yang topik yang terakhir yaitu peran dari Tritunggal itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu sendiri memiliki perannya sendiri, Anak itu memiliki perannya sendiri, begitupun dengan Roh Kudus itu sendiri. Peran Allah Bapa atau Bapa itu sendiri yaitu mengutus Anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia mengutus itu terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, bagaimana kita sudah tahu ayatnya, bagaimana dia mengutus Anak yang tunggal supaya kita semua orang, semua manusia boleh selamat melalui dia atau melalui Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, peran dari Anak itu sendiri, di mana Tuhan Yesus sendiri yang meninggal di kayu salib atau mati, terus dikuburkan dan bangkit, dan akhirnya menjadikan tempat bagi kita untuk kita ke surga nanti. Ini adalah peran dari Anak itu sendiri. Peran dari Roh Kudus itu sendiri adalah untuk memimpin kita serta memberikan kita penghiburan, mengajar serta menasihati kita. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26, bagaimana Tuhan Yesus setelah dia terangkat ke surga mengirimkan Roh Kudusnya untuk menaungi setiap pribadi yang percaya kepadanya, memimpin kita terus sampai akhirnya kita dipanggil. Seperti itulah tentang topik ini, apa itu Tritunggal, bagaimana peran, dan masing-masing memiliki peran seperti itu. Terima kasih. Shalom. Shalom. Welcome back with me, I'm Elzon. Today I want to tell you about what I have learned in this week is about what is Trinity. As we know as Christian, explain about Trinity is not as easy as we think. It is really hard to explain. You know why? Because on the scripture or in the Bible there is no verses that exactly explain about the Trinity. But even though there is no exact verse,
that explain about Trinity. There are some verses that indirectly explain about the Trinity. For example, in the Genesis 1:26 to 27, it says that God wanted God wants to create a human being as their image. It means uh, that not only God who works on this creation, but also more than one personality. What I'm trying to say is God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, three of them are God, and they also work to create us as human being, as what it says in the Bible in Genesis 1:26 to 27. And there's the first example, and the second example of the first is uh, in Matthew 3 verse 16 to 70. It says that it tells us about when Jesus got baptized by the John, and uh, the sky was open, and there was a sound say like he is my son and who I love. It is from God the Father, and directly the Holy Spirit came as a bird, if I'm not wrong, and they just came near to Jesus. In these verses, we can see that uh, this Trinity indirectly showed up in the middle of that day, but not all people. I mean, not all people, they didn't know about that. Uh, Only three of them, only the Father, the Son, and the Holy Spirit, that they interacted each other. And now I want to explain to you about the meaning of the Trinity. As we know, Trinity means that only one God, but there are three person or three personality. But yeah, they are one God. Um, they have different roles, and their own roles is we can know it from the Bible. So I want to tell you about the mm, meaning of the Trinity. And yeah, as we know that God the Father, the Son, and the Holy Spirit, three of them are God. They are one, even though they are three personalities, three different roles, but they are God. It it is what is the Trinity. And I want to explain to you the last topic is about uh, the roles of three of them. So the first role is from the Father. He sent his only Son for us, died on the cross, and gives us salvation so that we can get the eternal life. So the Father sent us his only Son, which is this Jesus Christ, as we know from the Bible, from the book of John 3 verse 16. And the son's roles is he died for us. Jesus Christ died for us on the cross, and yeah, give his life for us, and get insulted. He was suffering just for our sin, and he rise again to provide uh, the place for us in heaven. It is the Son rose. And the last is about the Holy Spirit. uh, Holy Spirit also has uh, his own roles. His roles is to protect us in this world, to advise us, to lead us in this world, so we can still live in the way of what Jesus wants us to live. And yeah, he also give us wisdom through Holy Spirit. Holy Spirit also guide us in every situation in this world. He really he is so helpful. And yeah, uh, I think that's all what I want to share to you. The first thing
what is Trinity. The second thing is the meaning of Trinity and the roles of the Trinities. The Trinity. So uh, uh, the conclusion is, yeah, we are just human and we don't understand about Trinity through our mind. We just have to believe it through our faith, because because it is hard to understand about God personally, and also it's really hard to understand about the Trinity of three of them. Uh, yeah, and what I'm trying to say to you is keep your faith in God, and just pray, and hopefully, not hopefully, the Holy Spirit must protect us, must lead us, and give us wisdom so that we can understand more about the Trinity. So that's all from me. Thank you.